nato nga palaman is kaning ham and cheese. Ano na siya. Then, kani. Ayan, ato na siya ipatong. Iduot na to. And, gamitan na itong baso para mo-circle. Here! Perfect! Wow na to ha. Nara! Isn't it amazing, guys? Tara! Hi! Ato next nga palaman kay peanut butter. Next is chocolate. Hershey's milk chocolate. Chocolate ni ha, chocolate ni. Next nato buhaton kay butangan nato og egg and breadcrumbs. So first anin ta sa egg. And then, tayo natin sa breadcrumbs. Here, guys. So, ito sa mahubang taog coat sa egg and breadcrumbs. Well, nag-coat ko, guys. Hi, Joseph! So, here's my Kariman. So, next kay ato na siya pitohon. So, let's go! Here's my Cookie Kariman. Bungot tayo, guys.
Queen Loy sa recipe. Bye! Thanks for watching. Ash! Ash! Ay! Bye!